डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ अपना तीसरा लेसन लेकर। इससे पहले हमने तरकीबी नहवी के बारे में 2 लेसन पढ़े हैं। उसके बाद आज हम इसका तीसरा हिस्सा तरकीबी नहवी हिस्सा स्योम पढ़ेंगे। पिछले 2 असबाब में आपने मुख्तलिफ हरूफ जो तरकीबी नहवी अंजाम देने में काम आते हैं वो पढ़े आपने। मुझे उम्मीद है कि आपने वो नोट करके रखे हैं। इसके बाद आज हम हिस्सा स्योम इसका पढ़ेंगे। इसमें हमें जो पढ़ना है आज वो है मुफरद अल्फाज और मरकब अल्फाज। ये यानी कि मुफरद और मरकब अल्फाज क्या है, ये भी हमें तरकीबी नहवी में काम आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मुफरद। मुफरद वो अल्फाज जिससे एक माने समझे जाए, यानी कि जिससे हम सिर्फ एक माने समझे जाए जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बादशाह हम लिखते हैं, तख्त लिखते हैं, शहजादा लिखते हैं, बरस लिखते हैं। मुख्तलिफ जुमलों में हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इन अल्फाज को हम मुफरद अल्फाज कहते हैं। इसके बाद मरकब आता है। मरकब वो अल्फाज जो 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज मिलकर बने, इसे मरकब अल्फाज कहते हैं। यानी ये वो अल्फाज हैं जिनसे हम 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज मिलकर बना सकते हैं। मसलन हम लिखते हैं अगले बरस, नेक शहजादा, मुबारक घड़ी, ज़हीन लड़का। ये ऐसी मिसालें हमने यहाँ पर पेश की हैं जो मरकब में आते हैं। यानी कि ये हालांकि मुकम्मल जुमले तो नहीं है, लेकिन मरकब अल्फाज हैं, यानी कि 1 से ज़ायद अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह जो इसके बाद हम जब हम मरकब की बात करते हैं, मरकब अल्फाज की बात करते हैं, तो इसके बाद हमें मरकब की भी 2 किस्में हैं। जो मरकब अल्फाज हैं इनकी भी 2 किस्में हैं, इनको भी हमें ज़हन निशीन रखना है। नंबर 1 इसमें आता है मरकब नाक़िस। मरकब नाक़िस वो मरकब जिसे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल न हो, यानी ये वो अल्फाज हैं, ये वो मरकब अल्फाज हैं, 1 से ज़ायद अल्फाज हैं, वो मरकब अल्फाज जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल न हो। यानी कि ये मुकम्मल जुमले नहीं होते हैं, बल्कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको सुनने में सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आए। मसलन हम लिखते हैं जालिम बादशाह, गर्म पानी, मुबारक घड़ी। गो कि ये मरकब अल्फाज हैं, यानी 1 से ज़ायद अल्फाज हैं, लेकिन इनमें पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आता है। इनका पूरा मतलब जो मतलब जुमले में निकलता है वो मतलब इनसे नहीं हमें निकलता नहीं है। इस तरह से जैसे जालिम बादशाह हमने लिखा है, गर्म पानी लिखा है, मुबारक घड़ी हमने लिखा है, ये आते हैं, ये है मरकब नाक़िस। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहूँ, जो मरकब नाक़िस है इन्हें हम मरकब गैर मुफीद भी कहते हैं। ग्रामर में मरकब गैर मुफीद भी इन्हें कहते हैं, मरकब नाक़िस को। इसके बाद मरकब इजाफी आता है। मरकब इजाफी वो मरकब है जो मुज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत से मिलकर बने हैं, यानी जिनमें मुज़ाफ हो, मुज़ाफ इलैह हो और हुरूफ इजाफत से मिलकर बने, यानी ये तीनों चीज़ें उसमें हो, उनको हम मरकब इजाफी कहते हैं। मसलन हम लिखते हैं मदीना की खजूरें, मिजाजदार के जेवर, बशीर का कलम। यहाँ पर इन मरकबात में मुज़ाफ इलैह जो हमने पहले इस्तेमाल किया, या मरकब इजाफी में मुज़ाफ इलैह ये पहले आता है
اور مضاف بعد میں آتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں گرامر میں، مضاف اور مضاف اعلی. ان مرکبات میں جو یہ مضاف ہے، مضاف اعلی پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. جیسے ہم نے یہ اوپر جو مثالیں دی ہیں، مندرجہ بالا مرکبات میں مدینہ، یعنی ہم نے یہاں پر ایک مثال استعمال کی ہے مدینہ کی کھجوریں. مدینہ، یہاں پر مزاج دار کے بہو ہم نے استعمال کیا ہے. یہاں پر یہ مزاج دار اور بشیر کا کلام، اس میں بشیر یہ مضاف اعلی آتا ہے کیونکہ یہ پہلے استعمال ہوتا ہے ان مرکبات میں. اس کے بعد جبکہ کھجوریں، جو یہاں پر ہم نے کھجوریں استعمال کی ہے، یہاں پر زیور ہم نے استعمال کیے ہیں، یہاں پر قلم ہم نے استعمال کیا ہے، یہ آتا ہے کھجوریں، زیور، قلم، یہ مضاف میں آتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یعنی کہ جو یہ مرکب آتا ہے، مرکب اضافی ہے، اس میں جو مضاف ہے وہ مضاف اعلی پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور چیز یہاں پر ڈسکس کرنا ہے، یہاں پر سیکھنا ہے، وہ ہے یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے مرکب اضافی میں اضافت، حروف اضافت. حروف اضافت ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جو ہمارا شاید پہلا یا دوسرا لیسن تھا آن لائن، اس میں ہم نے پڑھا ہے جو حروف اضافت ہے. حروف اضافت ہم اکثر استعمال کرتے ہیں دو اسموں کو ملانے میں. اس کی تعریف ہی ہے کہ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو ہم دو اسموں یا دو کلموں کو آپس میں جن سے ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اردو زبان میں حروف اضافت کی کل تعداد 9 ہے. مثلا ہم کی، کا، کے، را، رے، ری، نا، نے، نی، ان کی تعداد 9 ہے. اتنے ہی اردو زبان میں حروف اضافت ہے. تو ہم نے یہاں پر جو ان مثالوں میں کی، کے، کا استعمال کیا ہے، یہ حروف اضافت میں آتا ہے. تو اس کے بعد ہم تھوڑی بہت یہاں پر ایک مشق لیں گے. یہاں پر ہم لکھیں گے تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ حروف اضافت یا حروف اعلی یا مضاف اعلی یہ کیا ہے. مثلا ہم یہاں پر ایک مثالیں لیں گے. یہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے مضاف اعلی، یہاں پر لکھا ہے مضاف، یہاں پر لکھتے ہیں حروف اضافت. ہم یہاں پر کچھ مثالیں لیں گے. مثلا سونے کی انگوٹھی، احمد کی ٹوپی، خدا کا بندہ، کاغذ کے پھول. یہاں پر سونے کی انگوٹھی، یہاں پر ایک مثال ہے. اس میں مضاف اعلی چونکہ یہ پہلے آتا ہے، مضاف اعلی یہ یہاں پر جو سونے ہیں یہ مضاف اعلی ہے اور مضاف ہے انگوٹھی. اسی طرح سے حروف اضافت ہے کی. اسی طرح دوسری مثال میں احمد مضاف اعلی ہے، ٹوپی مضاف ہے، کی حروف اضافت ہے. اسی طرح تیسری مثال میں خدا کا بندہ، اس میں خدا مضاف اعلی ہے، بندہ مضاف ہے اور کا اس میں حروف اضافت ہے. کاغذ کے پھول، اس میں کاغذ حروف اعلی ہے، پھول اس میں مضاف ہے اور کے اس میں حروف اضافت ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ مثالیں میں نے دی آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مضاف اعلی، مضاف
और हुरूफ की इजाफत कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने आज लगभग मुकम्मल किया है तरकीब नहवी। इस तरह से आपको तरकीब नहवी जो हमारा पार्ट 1 था, इसके बाद हमने पार्ट 2 किया और आज हमने पार्ट 3 किया, यानी हिस्सा स्यूम किया। तो इस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट करके रखे होंगे। तो यहाँ पर जब आप उन तीनों लेसनों को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तरकीब नहवी हम किस तरह से अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले बार फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।